मीठी नींद सो गए हो, तुम्हें हुसैन बुलाता है, तुम जवाब नहीं देते। फरमाते थे मुझे पहचानो, मैं वही मदीने वाला हुसैन हूँ। मदीने में तुम्हें बुलाता था, कहीं से अकबर दौड़ के आता था, कहीं से अब्बास दौड़ के आता था। आज इतनी मीठी नींद सो गए, मैं बुलाता हूँ मुझे जवाब नहीं देते। आओ ना हुसैन की गुर्बत को याद करते हैं। अल्लाह जाने ज़हरा का मज़लूम बेटा करबला में इतना गरीब हो गया तो लाशों को पुकारने लगा, इतना गरीब हो गया, जानता था ये तो चले गए, लेकिन उन्हें पुकार रहे आओ। और फिर साथ फरमाते हल में नौ से सोना, हल में मोगी सोना। आओ अपने दिल से पूछो और मुझे बताओ, हुसैन जो शहीदों को पुकार रहा था क्यों बुला रहे थे? इसलिए आओ मैं जख्मी हूँ, मेरे जख्मों पे मरहम रखो, या आओ मैं प्यासा हूँ मुझे पानी पिलाओ। क्यों बुला रहे थे हुसैन? नहीं, फरमाते थे आओ वदफऊ अन हरम रसूलुल्लाह, और मेरा आखिरी वक्त आ गया, नबी वाली की बेटियां अकेली रह गई, आओ इनके पर्दे बचाओ। आ गया है आशूर का दिन, आ गया है आशूर का दिन। तेरे छठे इमाम फरमाते हैं सारा साल तुम हमसे मांगो, हम तुम्हें अल्लाह से लेके देंगे, लेकिन आशूर के दिन हमसे कुछ न मांगो। आशूर के दिन हमसे कुछ न मांगो, अगर दे सकते हो तो हमें आंसुओं का तोहफा दे दो। और तुम्हें नहीं पता चलता है ज़हरा का चमक उतर गया, कितना गरीब हुआ ज़हरा जलाल। एक मरतबा खेमों में जाने का इरादा किया, अपनी उजली बहन के पास जाके देखा खमोख्ती ज़ैनब इतनी बेसौगत अतीक, बहन ज़ैनब मुझे पुराना कमीज़ दे। तो बहनों वाले मुझे बताओ, क्या ऐसी बहन भी कभी देखी है जिस बहन से उसका भाई अपनी जिंदगी में कफन मांग रहा हो? ये हुसैन का काम है, ये ज़ैनब का हौसला है। अल्लाह जाने बहन ने पुरानी कमीज उस हुसैन को दी, उस हुसैन को दी जिसके लिए जन्नत से लिबास आते थे। हुसैन ने पुरानी कमीज ली, मस्सका हूँ, उसको फिर टुकड़े टुकड़े कर दिया। हुसैन ने पुरानी कमीज के फिर टुकड़े करने शुरू कर दिए। उजली बहन ने पूछा भाई ये क्या कर रहा है? फरमाया ये सारे किराए के कातिल हैं, ये सारे कमीने लोग हैं, ये मुझे कत्ल करने के बाद ऐसे न छोड़ेंगे, और मेरी लाश को पामाल किया जाएगा, और मेरा लिबास लूटा जाएगा। कैसे सुन रहा है हुसैन की मुसीबत? और मेरा लिबास लूटा जाएगा। मैं चाहता हूँ इतना पुराना हो किसी जालिम की जुर्रत मेरे लिबास की जानिब न हो, इसलिए कि मैंने सो जाना है। मेरी बहनों ने मेरी लाश पे आना है, कहा ना या हुसैन। बहन से पुरानी कमीज लेने के बाद चले हुसैन अपने बीमार बेटे के खेमे में। सज्जाद ने दूर से बाबे को आता देखा, फरमाते फूफी अम्मा मुझे सहारा दे के उठा। खुद तो दे सकते थे ना, फूफी अम्मा मुझे सहारा दे के उठा, और मेरा बाबा आ रहा है, एहतराम वाले लाजिम है, सहारा दे के उठा। मैं अपने इमाम के इंतजाम में, मैं अपने इमाम के इस्तकबाल में उठ बैठता हूँ। उठा बिठाया, आगे मौला हुसैन, एक बार
اور حسین کی جو صورت دیکھی یا ایسے کہہ دوں اپنے بابا کی جو غربت دیکھی رو کے سجاد نے کہا بابا اینا اینا کی علی اکبر بابا تیری صورت سے غربت کی تصویر ہے بابا مجھے بتا کہاں گیا میرا علی اکبر مجھے بتاؤ کیا جواب دے حسین کیا جواب دے حسین فرمایا کم کو تیرا سجاد بیٹا میرا اکبر مارا گیا فرمایا اینا اینا کی قاسم تو میرا قاسم بھائیا کہاں گیا فرمایا کم کو تیرا پوچھ لے رہے سجاد اینا اینا حبیب ابن مظاہر اینا اینا مسلم ابن حسجا اینا اینا زہر ابن قیل فرماتے رہے کم کو تیرا وہ بھی مارا گیا وہ بھی مارا گیا جب سب کے بارے میں پوچھ چکے کہ سارے مارے گئے آخر میں پوچھتے ہیں اینا اینا حمد العباس تو غازی کے مریدوں جاگو روٹے کہتے ہیں سارے جو مارے گئے میرا چھچا غازی کہاں گیا فرمایا کہ سجاد تو کس کس کے بارے میں پوچھے گا میں کس کس کے بارے میں بتاؤں گا بس اتنا سن لے اے مومیا تو بچ گیا ہے اے مومیا تو بچ گیا ہے لیکن سجاد ذرا جاگ تجھے بھی یتیمی کی دستار پہنانے آیا ہو امامت کے اسرار تیرے حوالے کرنے آیا ہو سجاد تیرا بھی اللہ حافظ اور میری بہنوں بیویوں کا بھی اللہ حافظ سجاد میرا آخری سلام سجاد میرا بابا سلام کوئی نہیں رہا حسین کا کوئی نہیں رہا حسین کا یہی حسین خان ناصر کی صدا بلند کرتے تھے ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا پھپھی زینب منت مان ایک عصا دے دے ایک تلوار دے دے کیا کرے گا سجاد بیٹا پھپھیوں میں چل تو نہیں سکتا عصا کا سہارا لوں گا چل تو نہیں سکتا عصا کا سہارا لوں گا اور تلوار کے ذریعے بابے کے دشمنوں کو قتل کرے ابھی تو حسین کا ایک بیٹا زندہ ہے اپنے بابے کے دشمنوں کو قتل کروں گا میرے مولا حسین نے فرمایا بہن ام کلثوم اسے سنبھال ورنہ نسل امامت ختم ہو جائے گی اور فرمایا سجاد تیری امامت کا مقام یہ نہیں تمہیں ان بہنوں کو لے کے کوفہ و شام جانا ہے اللہ جانے کیسے سجاد سے الوداع کیا سجاد کو الوداع کرنے کے بعد آئے میرے مولا یہ وہ وقت تھا جب خیموں کے در پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے یا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینۃ ویا رباب علیکن منی السلام وہ میرا آخری سلام علیکن کی ضمیر وہاں بولی جاتی ہے جب کوئی مرد موجود نہ ہو یعنی حسین بتا رہے ہو میرا کوئی نہیں رہ گیا اللہ حافظ کر کے چلے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ نے خیموں کا حال ہے میں نہیں جانتا ورنہ مجھے زیادہ کتابیں مدد دیتی ہیں کیسے حسین سوار ہوئے اتنا اندازہ لگایا ہے جو حسین مدینے میں سوار ہوتا تھا کہیں سے اکبر آتا تھا کہیں سے عباس آتا تھا اب دائیں بھی دیکھا اب بائیں بھی دیکھا نہ اکبر نظر آیا نہ عباس اللہ نے کیسے بہنوں نے سوار کرایا کیسے یہ میرا مولا سوار ہوا گھوڑے کو چلایا ابھی گھوڑے کا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا قدم تھا ایک بار گھوڑا رک گیا میرے مولا نے اٹھ کے دیکھا کوئی معصومہ بچی تھی چھوٹی اولاد والوں کوئی معصومہ بچی تھی بابے کے گھوڑے کو پکڑ کے دیتی تھی کہاں لے جاتا ہے میرے بابا کو حسین مظلوم اترے اپنی بیٹی کو بلایا اپنے سینے سے لگایا فرماتی تھی ہر استسلم طلب موت بابا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی رو لو کیا
हो, अहल बैत के मसाइल में अमीर बन के न बैठा करो, गरीब बन के बैठा करो। बाबा आपने भी मौत की तैयारी कर ली, फरमाते हैं कैसे मौत की तैयारी न करूं, मल्ला नासिरा वला मुईन, जिसका कोई न रह जाए वो मरे ना मेरा तो कोई नहीं रहा और मैं मरने जा रहा हूँ। एक मरतबा सकीना ने अगर जुमला कहा, अब मैं जागो और रोने की दावत देता हूँ। सकीना कहती है बाबा तू जो मरने जा रहा है, रुद्दना इला हरम जद्दना, बाबा तू मरने जा रहा है, हमें नामे के मदीने पहुंचा देगा। हमारी हुसैन की बेटियां है, कभी रोजा माहौल है, बाबा तू बता दे मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। लेकिन कब पहुंचा सकते थे, नहीं पहुंचा सकते थे। अभी सकीना को गले से लगाया, सकीना ने रोना शुरू किया। मेरे उस्ताद मुहतरम के बोले आवाज़ फरमा रहे थे, सकीना ने रोना शुरू किया और रो के हुसैन ने फरमाया सकीना सब्र कर, अभी न रो, तेरे रोने के मकाम और है, तेरे रोने के मकाम ज्यादा है, आज न रो, उस वक्त रोना जब सोने के लिए पाने का सीना लगे। थके हो, हुसैन को अभी तक नहीं थका, हुसैन ने तो सारा दिन नाशे उठाए हैं, हुसैन अभी भी नहीं थका। अज़ादारों खेमों से अलविदा करके चले हुसैन मक्तब की जानिब। बेशक प्यासा था लेकिन अल्लाह गवाह है, इतनी बड़ी जंग लड़ी, दुश्मन को 9 मील दूर भागने पर मजबूर कर दिया हुसैन ने। पुकार के कहते थे आओ प्यासे की जंग देखो, आओ उसकी जंग देखो जिसका अकबर मारा गया, आओ उसकी जंग देखो जिसके भाई मारे गए, आओ हुसैन की जंग देखो, आओ अल्लाह राजी की जंग देखो, आओ गरीबुल वतन की जंग देखो। बड़ी जंग फरमाई मेरे मौला ने और जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। मेरे मौला ने 4000 का लश्कर भी हटाया, दरिया के घाट पे कब्जा भी जमाया, घोड़े को भी दरिया में उतारा, पानी के करीब पहुंचे। जालिम ने देखा अगर हुसैन ने पानी पी लिया हमारी सारी तदबीरें नाकाम हो जाएंगी। पानी पीना चाहते थे, आवाज आई हुसैन तू पानी पी रहा है, देख तेरी बहनों के खेमों को आग लग, देख तेरी बहनों के खेमों को आग लग गई। हुसैन पानी भूल के बहनों के खेमों की जानिब चले, लेकिन अभी खेमे सलामत थे, अभी खेमे सलामत थे। ये दुश्मन की चाल थी। हुसैन को एक और मौका मिला, अहले हरम से अलविदा किया, फिर अहले हरम से अलविदा किया, उन्हें दुआ दी और एक जगह पे पढ़ रहा था बहुत आगे तेरे बहरहाल, और फिर चले मक्तल की जानिब। फिर की जंग हुसैन ने, सुनोगे हुसैन की जंग, प्यासे की जंग जो खत्म हो चुका था, तो खत्म हो चुका था। सारा दिन लाशें उठा के अकबर के जनाजे पे जिसकी कमर, अब्बास के जनाजे पे जिसकी कमर टूट गई थी, अरे वो कितनी जंग लड़ता। हुसैन मौला अभी घोड़े पे तशरीफ फरमा थे, अपने जुल्जनाह पे सवार थे कि किसी जालिम ने ऐसा तीर मारा तो मेरे मौला की पेशानी में आगे लगा, इधर खून बहने लगा। अभी उसी खून को पूछने में मसरूफ थे, किसी जालिम ने पत्थर मारा जिसने अली के बेटे का चेहरा जख्मी कर दिया। हुसैन ने हवा का दामन उठाया, खून को पूछना चाहते थे कि हुर्मले बिन काहिल मलऊन ने, उस मलऊन ने जिसने अली असगर के गले को नाहर किया था,